Konnichiwa minasan, genki desu ka? So karong dapita ato nang sugdan ang usa ka request sa atong pinakamasugid nga followers nga giingon siya guys nga pag-try daw og voice over nga Bisayang dako in a whole video. Hala, murag dili man ta Bisaya ay challenge accepted. Kani siya guys kay mo man ni permi si comment sa akong comment section kada upload na ko sa akong video nga sige man siya ingon nga uy i-try daw og Bisayan dako be. Uy, di gyud ko nimo mabaligya kay kamaog gyud ni ba. Tabi-tabi lang gyud usa sa akong mga followers diha nga Tagalog og mga foreigners no. Kay ako usa ning i-translate ning Bisaya. As you can see minasan, naami diri sa among favorite place. Ang uban diri kay first time pa mo nganhi pero ako na silang giakit nga. Kapila na magyud ko aning balik-balik ning lugar ha. Siguro katulo na gyud pero giakit yun ako na sila kay angayan ganining dapitang lugar ha kay una ata na ganita sa ilawom sa arumahan pero wa man na siya mga tunok-tunok minasan. O, limpyo gyud na siya. Naagyo maintenance nga permi maglimpyo ning dapita. O, di ba? Unya, angayan po ni siya kay naidagat. So, pwede ka gyud mag-chill-chill. Mo ning gitawag nga resort. Aroma Beach ba yun? Aroma Beach ang tawag ning resort no. So karon kay naamang gyud mi nga ring magpamilya. Syempre kay bisi-bisihan that time na may trabaho pa kami. So habang habang ay Bisaya man day akong istorya no. Gyud ko ni mahimog di gyud mo Tagalog ba? Bisaya na gani. Aron makakuyog ang tanan so gitunaw pud namo og wala may sulod kay para sadya gid kaayo. So karon kay amo nang gisugdan ang pagkaon kay ning hawag gyud mi sa among balay nga kapilang gyud ang among gihigop. Kay amo gyung giapas ang sunrise. Unya o malang gihapon namon apsan ang sunrise kay rising sun na gyud. Kaganina pa man ko kaon-kaon nga riya unya wa man ko nakapang-alok. Nya mga unta minasan ay mintaras nagapaminaw mo sa akong gi-voice over ba. Kay lami gyud nga rin mo kaon ba kay presko ang hangin unya katugnaw pa unya murag dili ko maligo ron ba pero maligo gyud ko oy kay naay dagat. Tanaw-tanaw sa ako sa mga kauban ako nga tuan na nagtinuslo na nga to sa dagat. Unya napod ko nga rin nakita ang iring na amo nang gipakaon. Unya marami daghan pong marami. Daghan pong alaga nga rin mga iro katubang mga maintenance nga ri. Uy nya, amo na pong gipakaon while gatan-aw sa amo kay aron mabusog pud sila ba. Pagkahuman ng mukaon, so gapahuway lang kami ng mga 20 to 30 minutes siguro. Kay syempre, dili naman tuslo dayon sa dagat kay langan maligo ka dayon nga pag tuslo ni mo lunod ka kay kakahuman lang magyud mukaon. So aron naapon may kalingaw-lingawan so kaning bata amo gyud ning gi-model-model ba nga ri sa aroma sa puno ng aroma unya angayon magyud siya i-model no kay pwede siya sa pwede gyud ni siyang bataa sa going bulilit kay utan-awa o ka-cute kaayo nya mo response ra gyud siya og ingnon nga halabi post ka nga o tan-awa ra ba o may pangisi-ngisi pa na siyang dapita nga ra ulo duol na matagak. Ay nako mo gyud among gikalingawan ning bata kay ka-hyper o ka-smart yun ning bata kay tan-awa o. Gusto na niyang maligo sa dagat kay maong gidadag yun na niyang iyang salbabida o nya dili man na siya pagsulohon kay syempre bata pa gyud o di ba ka present minded gyud oy unya maura to pagkahuman nindong ko og dagatan kay ga video gani kay syempre content creator gani ay vlogger ba nya ngayon mo gining dagata maka-relax gyud lalo na sa mga hampas ng alon tan-awan ninyo guys paminawag gyud. Pagbalik na ko gigig dagatan so naghigda-higda pud ko nga ring dapita sa arumahan so kahayahay gyud nga ria sa ilawom sa arumahan ba kay naay hangin-hangin unya ipang try po na ako ng mga cottages nga ra. Daghan nga rig cottage unya gahigda-higda pod ko kay syempre gi-experience pod nato ang
ka-chill-chill sa atong sarili ba. Kay karon lamang yun nga nag outing-outing ang buong pamilya bitaw niya. Siyempre, relax-relax pud ka. Unya pagkahuman di ato, wala na akong gi-video tong pagkaligo namo sa dagatan kay dili man ni underwater ang akong camera mo. Gipa-relax-relax usa na ako ning akong camera nga riyas akong hambag. Nya pagbalik, so gailis nami pagkahuman kay kaon-kaon mi nga rag mangga kay nagdama pud among kauban og mga mangga na daghang kaayo nya. Dili man pud maato og kaon ay kay murag murag kanang nanawa na magyud ko kay naa man gyud may manggahan yari sa likod sa tindahan unya agoy kanusa pa kani mahurot ba og ining kita nya usa lang gyud akong giingkit kay syempre nanawa naman gyud nya mo to pagkahuman ana ga video ko sa gilid nya nakakita ko og angayon nga pwesto nga dili gyud ko mahatak nga swak gyud ang akong lawas nga riya sa kawayan bitaw ba kay katong mga akong gihigdaan kaganina kay mura man kog matagak oy nagbalance-balance lang yun ko sa akong lawas aron di gyud ko matagak ba. While gahulat mi sa oras sa among pag-uli kay udtong larok man gyud ning orasana ba unya. Angin man pud ipikit-pikit imong mata nga riya ba kay hangin, presko kaayo. Moro to minasan, that's it for today's video. Thank you for watching. See you on my next one. Jane!